ঠিক এই বছর তার বেশি শ্রদ্ধা হচ্ছে আগামী দিন Thấy cái hầm còn cái ăn bao nhiêu đáp tay thấy kìa 하잖아 우리 그것도 가르쳐 내가 너는 가르쳐 thấy có chạy nó họ dám mà về họ dám mà sao hút họ dám phải chính là họ dám không bà hai làm khổ cái việc không làm này chẳng này ta cứ buộc ốc ra chặt ra cái này này cái anh sát còn rồi nó nó chừng cái này không làm này bức khắc tới nó làm rất nó khác cả hầm tê chứ là ya pharo nó làm rất nó hор cả hầm cái chừng tí này hai nó làm nó cái này bây giờ này ở trong một tay này mang về để hosti tê shop to mi hai shop to mi này mang về phun lúc mà này hai cái nó tí này có hai nó tí này ostomi này đi nó tí này nó rong nó chừng raja khor agoli ni dal bidal thai ni mangpili nó rong nó tini bo phuno ga na nó ro chừng bai krungai nai no tong di ke chừng nó chini tei chini ta khu khu rong no je chini khorang nai tong nai rong no phunuk na ni bagai mangpili phunuk na ni bagai chừng bai krung nai chini ta khu Nelson chini reporter bo chừng bai krung nai live krungai chừng nó rong no bini khuk tei bo chaiman nai nai je chini borok rong ni je luku rong ni bang mari tini bahai mia ni compare khai tini ni je bang mari abo rong bahai cheng abo bo ni khukte sarai ka chaiman la yana ke phaji jeng ta bo tini ta khung Nelson bai thai nei kok lam chalai yana Nelson hello chúng ta có thấy sắp phải ra gol ba có thấy ra cái này thì chúng ta không nên làm sao hả ऐसा 17 संघ क्लाब 17 बेंडो क्लाब बाय कासे संथाजाक आमा असम मोसाइनि सायाव जों साफायजाक अमन उइन थांनायनि ब्लग बिथां नायथ' के सालुजाक पेन्डाल Kesa kalau ke orang semua sini ini bisnu mutai ini dal bidal zat sama apa mau kalau mana saya, entah sini rangka kapan saya tak buku sama sana hanya ini salah ini asam ini salah, semua orang itu kalau rasa tahu nusa semua jaga bang ini bagai masih itu saya tunggu, senang orang semua kaya ini naik sini orang ini sini orang masih nasi tahu nusa semua itu. cái ta không nên chúng nó bé lấy cái nó hầm bay mà rồi bỏ chúng nó để bỏ đầu tàu ছাত্র বন্ধু ক্লাব যে শকুন্তলা রড বড় থাঙ্গি সগি যাক जों thấy khả năng khá nó bonu ko to go chung bai je kereng jak tong nai rong no bonu ko to go te bo no rong no hay cái nó mang pli phunung na ni ba gi bo jeng sai to gui tong nai te
norok jeng no ya wino chini khorang no nai tongdi hingke jeng tebo takung Nelson bai tebo koklam thalayano hingke takung Nelson no koinai je thayo borok rok tabuk thogika ajaga o borok rok ni bangmari te aro osamotai ni pendel rok ba tamo thim tui borok tamo na harmung tui chini ama osani osalo borok luajika aborok no jeng no srai ke bini khubai jeng sai bini khuptei sai manani jeng sai tongnai hingke jeng takung Nelson no koinai je chini takung rok no chini lukorok no borok je tabuk chotro bondu klabu borok tabuk sogijak a jagani mangpli rok kisa srai ke lukorok no kisa phunungnani chaitok thong honai Faidi hingga tentang normal bagai ini rangkaian orang ini juga sebab ini bagai bahasa saya kan mau tanya lu kurang mungkin cuma saya tanya tapi satu Hindu club Iber ni je ini ni orang amal sama tanya ni no saya borok je sama ni jadi club ni bising saya orang macam tu sama tanya borok tangan mana apa ni tim orang tu saya mana tu semua ni tentang orang borok ni club ni sebesar orang borok baik kau salahnya kau lam salahnya hadin jangan kena memang kau ni ani am logi dia borok baik kita kau lam salahnya hai tu hadin ke Sara बातचीत करेंगे बाबा जाइबा हेलो जाओ जाओ कैसे करता जाओ ये दिखती बैठी बा मुझे दिखती बैठी ये आगे बुक कौन काफी our theme is that we are the guests of the earth, not the owner of this earth. Okay. When we born empty-handed. And when we go to the earth, left the earth, then we also we are not able to take anything. So this is the main thing. Okay. And what is happened nowadays is my property, my car, my bank balance, etc. This is my. We can Take this along when we pass away. Yeah. Then sometimes the temple, Thakurgod, Bangla Jeta Bole Thakurgod, we said that this is my Thakurgod, not that place. So we separate our God into my own God, not the God of the whole world. So these things should be avoided to every people. If you avoid this, then the difference between the people and the hatred and division that will be go from the world. Okay, thank you. So, Uncle, how much is the budget of this year for? Actually, we are not bothered about budget. We want to see that the people are satisfied or not. Yes. That is our aim. Preliminary, the budget is 40 lakhs. Now it will be go to the 50 lakhs. Yeah. What most important thing is we have to just attract the people around in the state. They can be happy and satisfied. There is if you want inside our temple, the mandap, you will find that our Pratima is one of 50 kg, 55 kg of silver ornament. That's pure silver. Pure silver. And tell us something more about the club and yeah. Actually, our club organizes various social organizations, social activities like this blood donation camp, help the distressed students and distressed people also. At time to time we organize sponsored volleyball, basketball
table tennis, gymnastics, for a tournament. Okay, so what are the steps taken for just drug awareness and all? As we have seen that drugs abusing has been increasing day by day in the state. Yes. So what are the measures that the club has taken? Drug, this is the main problem. Nowadays, it is a problem. Yes, the youth are more attractive than taking drugs. There is a reason behind this. If they are not getting a job or a suitable job, they literally divert their money into the drugs and they addicted. But what is happened here? They in NDPS case, NDPS Act, there is a provision like the provision of 190 alcohol register. The person not care about this matter, that they can also arrest these drug addictors also. There is a punishment of 6 months and 10,000. If it is people just they committed offense. Yes. And regarding drug, the drug peddler are
like the provision of 190 the alcohol addictor. The police are not care about this matter, that they can also arrest this drug addictor also, and there is a punishment for 6 months and 10,000. If it is the people, the youth who are taking addicted drugs, if they are booked, that there is a criminal offence, then they should understand that they committed offence. And regarding drug, the drug battlers are nowadays more active to enlarge their business, smuggling and business. So naturally, they first give them opportunity to taking drugs. Thereafter, they started their business. They started this, selling drugs to the people. Normally, what is happened? Those who are casual worker, those are not getting jobs, they are not getting work. Casual laborer, they are now more addicted in the drugs. Okay, so one final question. What will be your message to the people out there on the occasion of the puja? Any message you want to share with the people? The people, first message that we have to avoid the hatred amongst the peoples, to end the hatred. And secondly, the drug addictor, they also, the guardians of this, those who are addicted, those who are taking drugs, the guardians should be taking care of their child. Yes, that's a very good message. Thank you, Uncle. Thank you very much for your precious time. Okay. Gesang sawiman ka sababong ni club ni president by bong club ni sodesyo by kok salayay. Bo one kok lam kaham no sakaseng by. Boro bini message sok belay luku ham karain baki nang manino. Tai bini bising teseng sawiman ka. O club ni team gangkai. Boro ko mane society no kaham ket lang mana nengtheng hamjak ma bagna ni tai nasle mong no seng khibiwei hamjak mana tu bunani lukurong ni bisingo tai kebono dofa juda kubuni dofa kasa krang kosom hunai seng keu bai seng ama hake abuse khaile wei seng joton hamjak lai tonglai mani engtheng nei bangsobu nei borok message no roho mani ge phaide sengtai bo tabo oro lukurok kubungo phai tongo thangnai thango phainai phayo tabo horni prai sara doksa hayengi tongkha haipono borok thangnai thango phainai phayo o pai playa borok phaimani thangmani gesang sini mangplini bisingtei seng norok no phonongnani chai tongnai tai seng o jaga je lukurok phainai rok bai bu seng borok bai koklam salainan chai tongnai norok seng bai kerungi tongdi choi oi nai tongdi sini khorang no cameraman no koinai kisa seng sini lukurok no ayang lain pasajak bong kisa phonongna bagai. Faidingke ang hanai koinai chini cameraman no sumai ani logi phanya ning thang nai sing oro tongnai lukurok bai kisa kok saine lena salbrum ni hake tini baike salnai saltham lai tongraka taklai bisini ama osai metai ni te no dogei engkai rasai borok phayo thango tini ni pai playa thang tongo seng tabo oro lukurok tongnai ro kisa kok saine lena अंकल थोड़ा बात करेंगे हमसे बांग्ला करो बांग्ला में अच्छा हम हिंदी में पूछेगा आप बांग्ला में रिप्लाई कर ठीक है चलो ठीक है अच्छा अंकल आप आज अकेले आए हो या फैमिली के साथ फैमिली के साथ ना
अच्छा तो इस साल का पूजा जो है आज ये क्लब ने ये सब अभी आज के लिए मतलब आज का तो अष्टमी दिन है ना तो 2 दिन हो गया पूजा के लिए तो आज पिछले साल ज़्यादा अच्छा था या इस साल में मैं तो पिछला साल नहीं आया नहीं आया एक बार 15 साल बाद में आया अच्छा अच्छा और 15 साल पहले आया था तो अभी 15 साल के बाद आने के बाद कितना डिफरेंस मिला मतलब बदलाव कितना आया पहले अच्छा था या आज के दिन में आज तो लोग कम है 15 साल पहले जो आया बहुत ज़्यादा लोग था ठीक है तो आज अगर अभी अंदर जाने के बाद भगवान में दुर्गा पूजा को देखे क्या मतलब क्या प्रेयर्स रखना चाहेंगे प्रेयर तो हमारा जहाँ डिमांड है वो उसका करूँगा अच्छा थैंक यू अंकल ओके फाइदी बो बिसिकदोंमानि उलो तिने हाइन हाय फाइ और आमा समताय नाय फेमनि बो साव बो 15 बसरनि परे बो हाइन हाय तिने हाय जिनो बो 2023 बो फाइ ताइस ओ थायो सबै बो सिनि ओ आमा समतायनि दिनो बो नाय फेमनि गसंते बो चाइ चलायने और बरक बुमा नायदि केमरा मन आं फुनु कयने यांगु के चाक दिहने जाय बस बरक बुमा बरक लाइनो रमै बरक बिसिङो हाबनानि बागै नाय तंलायो ताइ पूजा बारक नानि बागै बरक थाङै तंलायो तरेक तरेक गे फाइदे जों नगै जे मांखाना बुसक बरक गोबां मा फाइ दंगो थाङै दंगो कारण समयो बरक कमङै थाङो समयो बरक गोबां फायो तामनि हिनबा काइसे राजाखर हाक आगुलि हाय काइसे सहर कतर गोबां मा थायो न गोबां कुक नायथं नायथके क्लाब पदरे पदाल बेदा क्लाब नामजाक ताइ गुबुन थायो बो अमा हायके नायथतके गोबां मा जागा असमताय तांजागै दंगो गा बाहायके न बुइ थाङो फायो अमते जागा फायो ताइ काइसे थायो थाङै नायो के फाइदि आबा हायके न जों ताबो सिनि मांखलिनि बिसिंतै सिनि खरंनि बिसिंतै जों ताबो सिनि तिप्रासा बर रगनो जों सिनि बसं बरक बा गुबुन बरक जों नाय तंनाय लुकरगनो जों फुनंनाय जों ताबो बिसिङो पेन्डेल बिसिङो हाबै थाङै बरकनि मां थंर बसो जरते नायथतक साजुका आबरनो जों फुनंना चाइदंनाय फाइदि অপরূপ শিল্প নৈপুণ্যতার ভাবনা এবং সৃষ্টি আমাদের মাতৃ প্রতিমায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 55 কেজি রূপ দিয়ে এই মূর্তি তৈরি হয়েছে দেবী দুর্গার উচ্চতা 11 ফুট ও চওড়া 13 ফুট রূপ গলিয়ে তাতে বিভিন্ন ধরনের নকশা ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফসল আজ আপনাদের সামনে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন Kai sing nukui manka tabuk sing entrance of half drop o puja pan mandal ni sing ke tabuk sing bising turek thangi tonglayo oro gobang marini lokorok no turek thangi tonglayo ke ba hik busai bai phaileyo ba ke ba family bai phayo charai khonangyo toi phaile nanya phaile jao kai sing oma hakin turek thangi tongwa norok chai wai nai tong kai sing nugui man kha hainu hai te kaisa borong ni je sajok mani naitho ke tab yang side dige bo color juda yang te bo naitho ke saka bo khak bo bong ceiling rok ekdom naitho kan sajok jak ge sing borong no jotono kaisa kore ate ke sing bebong thaja thajge phongan ba thangai tango rights privilege abo sangmar nai borok no hake se women empowerment angnai gabo kaisa bong ni message kaham ke rei tongo bong ni through te ta ba samung sitra khaine rok borok kuno hamya manai tlangai thangmanya tei ke tai lukorok ni safety ni bagai amo kaisa initiative na jaka gatai o jaga sang phaimang khate kaisa haino hai o jaga borok ni kaisa social message borok ni main theme gangke obono okla bai chongchajak borok ni o jaga sujak tongo drugs kills you slowly drugs ok use ta khadi drugs abuse ta ingri terek oma hai hamya jinis ni hapar ni kotului manan engthang nanya borok o kaisa message kaham ke social message borok rekha obono tei sing bongno belai no sing bokha purjaka bong ni o initiative nu goi haino hai ta kaisa sing oro ta kaisa poster mangkha drugs and all dreams Aw, omo belai nang mani kok, omo kaisa NSS unit ni ingai NSS unit ni ingai kaisa
Sakicharan Vidya Niketan borok ni sakthar mongbai borok o poster not phakya drugs rogno tei sing jori kubul khangke sini musung marok sini dream sok sini aim sok abo jotono sini lamani norjagui thangi mano ge sini oma hakena sini langma bo sini life haken destroy ngi thango ge o club ni bising tei borok kahamno initiative nakha kahamno saktharmung nakha borok o je social message borok phaiman bage ge phaide sangte bo bising thangna lanya kemem non koni terek terek to boi oroni je design rok borok busak jorote nathi to sajuka aborong no sangnai lenya Padi hingga seng tabung main bisingo hapai kya tabung or jaga besar nathi to ke borong ni sajuk mani dahanai besar nathi to ke yang tibo kaisa borong ni poster ni bising tei tai image ni mangpli ni bising tei borok ara jaga message boru uitongo message tai letter sok sejak tongo ara jaga gesang terek terek cameraman konyai bebak saka tei debraya kara kaham ke phongan bak Kai ang cameraman konyai yang tak isa tegi yang poster bakal cakna ni bagai oro kaisa borok kaham ekdum kaisa important message borok rohat tongoro omo bahan hai women empowerment tai women safety ni bagai borok kaisa message tu buka borok ni message borok omoni bising te borok phunugui tong bahai ke women empowerment phainai education rights privilege abo sangmar nai borok no ngai ke sei women empowerment angnai gabo kaisa borok ni message kaham ke roi tongo bong ni through te Keseng tabung nugui manka sini korang ni mangplite oro besek ngai tato ke borok ama durga ni mangthong borok senamka seng sawi manka club ni sodosyo rok bai kok salai borok sawo je o ama durga ni mangthong senam thani borok o jaga 40 থেকে 50 kg ni silver borok or use khakya omo pure silver ni borong thani seng sawi manka tai or jaga 40 kg ni bara borok silver use khakya ni seng sawi manka norok omo darak sidang norok mokol baithang nugui tongo bosak naitha to ke borok o mangthong no borok tangai punoka Tadi songke monggulogan jangan sekedari. Sabtu seminggu bandurun ini sabtu dari jangan sekedari. Tadi songke monggulogan jangan sekedari. Unsur yang itu bukti. Terakhir ada surat video program yang khusus ini mungkin akan itu mungkin ada surat Thank you.
আমাদের মায়ের মন্দিরে আপনাদের সবাই আমন্ত্রণ জানাই। গুজরাটের নীলকণ্ঠ মন্দিরের আয়োজিত এই বছরের আমাদের মায়ের মন্দির বিশালাকার দৃষ্টিনন্দ আমাদের এই মায়ের মন্দির আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ভিতরে থাকছে নবে দুর্গাকে আমাদের মৃন্ময়ী মা। মূল প্রতিমাটিতে আপনারা দেখতে পাবেন মায়ের নবরূপ। 9টি রূপে এখানে মা দুর্গাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে শিল্পী। মূল প্রতিমা ছাড়াও প্যান্ডেলের ভেতরে আপনারা দেখতে পাবেন বিভিন্ন রূপে মা দুর্গার প্রতিকৃতি। মূল প্রতিকৃতিগুলি দুর্গা মার বিভিন্ন নৃত্য ভঙ্গিতে সাজিয়ে তুলেছে। আমাদের এই প্রচেষ্টা আপনাদের অনেক অনেক ভালো লাগবে এই আশা করি। উৎসবের মূলে আপনাদের ভালো কাটুক, আনন্দে কাটুক এই শুভকামনায় সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা। Chini khorang ni mang puliwo gatini oshamatay ni moha ashtami ni shal sung norok no hai no hai oshamatay ni dal bidal kaham mang puli rok fuluk na ni bagai hai no hai chung norok ai kereng na ni bagai phaipiu ka gaga abo hai no chung tabuk shokai sa raja khora aguli ni central road ni yugo samstan club ga chung o jaga obo phai no phaika asukka borok ko bang ma sailap kadai ga obo hai no asu borok ko bang ma mang puli rong no goi norok থাকাই মানখানা তিনি বছর বড় বাংখা মহা অষ্টমীনি শাল রাজাপুর আগুলিওয়া বমহাই বড় রক নরক নবৈ মানখানা কা আবো হাইকে ন সিং নরক ন ও ক্লাবনি বিশিঙ্গ ফুনুকনানি চাইতগানো কা आं ক্যামেরাম্যান ন কইনাই ববুসকাংনি মাংপুলি রক দিছাই ফুনুকনানি বাগै bukuk song norong nugui mangkhana o jagawa ashkana borok bir ashkana borok bangma ushik bopaya amo hai obostha o jagawa borok bangmani gai bisingo boboma hai borok chung norong no turuk phungnani chai tongoi tongo norok chung bai choya sap kerengoi tongdi gai takukte bukuk song naidi o jagawa osamtayo phaina rok joto nori katal chumbui besung mai thoto phailaiga gai yang osamtani nok bonorok nubunya tongna besung mai thoto khalai snamja gachung oboni bisingo bo norok no talange funuk nai norok nugui makhana o jaga besung mai thoto khalai nai osamtani nok rok snamja snamjak o samtani nok rok boroni wansugui snamjak chung oborong norong no frungnani chai tongoi tongo kenorok chung bai kedongoi tongni da bukte bukuk রাজপথ ঘুরতে ঘুরতে এই মুহূর্তে আপনারা এসে পৌঁছেছেন সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থার পুজো প্রাঙ্গণে turuk chung norong no bisingo frungnani bagai chai tongoi tongo norok chung bai kedongoi tongni da bukte bukuk song পদার্পণ করেছে aw asgano naitho tokar snamjak o samtani no norong nugui manoi tongna হাতে নিয়ে থাকি এই বছর তার ব্যতিক্রম হয়নি
গরিব দুঃখীদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ, খাবার বিতরণ, এলাকার অভিভাবক এবং প্রবীণ নাগরিকদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন, এলাকার মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা এবং শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ সহ Takukte bukuk song norong nugui mangkhana bisingo bo hai no hai asika borok kobangma asika borok bir norong nugui mangkhana o samatai bo asikana naitho dokash namjak o jaga o I nainani moton no obo nai nuk thobo tamhinai nai asika naitho dok no obo aboni bage no I lukurok bo nainani bage o jaga o kuthum laijak ka abo hai no chung o jaga o dal bidal lukurok bo koglam rok salainani bage bo chung sai tok lainai norong nugui mangkhana o jaga ni o samatai bo sika naitho dokash namjak o jaga ni o samatai decoration askana naithodok au aboni bagani lukurok bo askana nainani bage o jaga o kuthum laijak nainani moton no o jaga ni o samatai rok yang norong nugui mana o jaga o asika borok kobangma jotono o jaga o samatai ni enjoy khelayo jotono motai nainani bage jotono kuthum layo Takukte bukuk song norong nugui mangkhana o jaga bisingo ba asungno borok kobangma fataro ba asungno borok kobangma o jaga o samatai nainai phananani bage phainai rok ba asungno borok kobangma botok phailayo hake nai ba asungno botok ki filai tonglayo takukte bukuk song ko obahanyo naithotok mangpili chung norong no funugui tongo takukte bukuk song norok sungbai kurungui tongdi Hengkai takukte bukuk song oba haike no chung o jaga o samatai nainai phainai masa musu adong songrok bai lukurok bai chung bok salai nai ne ka abo haike no norong nai tongli chungbai kurungui tongli takukte bukuk song chung norong no o jaga ni gobangma borok bai kok salaimani bisingtui chung norong no funugani borok o jaga ni o boma haike o samatai rok no enjoy khlai tong hengkai takukte bukuk song norok chungbai kurungui tongli chung norong no funugani borok boma haike enjoy khlai tong आपको चीनी खरांग में स्वागत है आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप आज का अष्टमी साल है और अष्टमी के दिन इतना ज़्यादा लोग भीड़ है तो आप कुछ कहना चाहेंगे क्या खाओ कैसा एक्सपीरियंस है आपका कैसा एक्सपीरियंस है आपका बहुत अच्छा यहाँ पर का जो दुर्गा पूजा का जो पेंडल है आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आके बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है आप पहली बार आए हो यहाँ पे नहीं बहुत बार आ चुका हो तो पिछली बार आया था क्या यहाँ पे तो पिछली बार और इस बार का जो दुर्गा पूजा का पेंडल है आप कैसा डिफरेंस महसूस कर रहा है डिफरेंस तो बहुत कुछ है सजावट में और बाकी चीज़ों में भी तो अभी मैं जाकर मूर्ति देखूंगा तो वहाँ पर देखूंगा कैसा है तो फिर आप यहाँ पर अगरतला में आके पहली बार देख रही हो या फिर आप बाहर भी बहुत जगह में देख के आई है नहीं मैं अगरतला में ही रहता हूँ तो बाहर नहीं गया बाहर जाके नहीं देखा तो अगरतला में आप कौन सा मंदिर देखा है दुर्गा पूजा का चित्तरंजन क्लब छात्र बंधु क्लब उसके बाद लाल बहादुर फिर देखा राम ठाकुर संघ नेताजी स्कूल और भी देखा मॉडर्न क्लब फिर किशोर क्लब पीबीसी क्लब उनमें से कौन सा बढ़िया था बहुत ही बढ़िया था सब कुछ
कौन सा पेंडल आपको सबसे ज्यादा बढ़िया लगा? लाल बहादुर क्लब और चित्तरंजन क्लब। क्या था वहाँ पे अंदर में, मतलब इतना बढ़िया क्यों लगा आपको? लाल बहादुर क्लब में तो पूरा यूनिक किया था, मूर्ति जो प्रतिमा है वो, और चित्तरंजन क्लब में वो पेंडल बहुत बढ़िया लगा, फिर मूर्ति प्रतिमा भी बहुत बढ़िया लगा। आप अकेले आए हो? नहीं, मेरे मम्मी है बाहर खड़े हैं। कुछ मैसेज देना चाहेंगे त्रिपुरावासी को? नहीं। अच्छा, थैंक यू। हंगे ताकुकते बुकुक संगनो रंगनु गइमा खना ओ जागाओ फाइ बोनि एक्सपीरियंस बोताम साकाते राजाखोर आगुलिनि असमताय रंगनाय बिनि एक्सपीरियंस बोमा हाइबो जोंनो सायखना रेखा अंका बो जागानि बिसि असमताय रंगनि नगरो बिसि नायथका बो आमरक सायखना रेखा अंका आबो हायकेनो जों ओ जागानि तेबो आदं रक बाय जों कक सालायनाय गा आबो हायकेनो जों ओ जागानि नुकुरक बाय मासा मासा गाय गोरंनानि जायतो गय दंगो अंका नरक जों बाय गोरंगै दंदि जों ओ जागानि गोबां बर रक बाय कक सायनो रंनो फुनो गाना ताकुकते बुकुक सं। आंटी, चीनी खोरांग में आपको स्वागत है। आप यहाँ पर आके कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छी महसूस कर रही हूँ। आप त्रिपुरा से हैं? नहीं। कहाँ से हो आप? मैं सिलचर से हूँ। सिलचर से यहाँ त्रिपुरा में? मेरा हस्बैंड यहाँ पे जॉब करती है ना। तो दुर्गा पूजा के लिए आप यहीं पे रुक गई क्या? हाँ हाँ, मैं सिलचर नहीं जाने वाले क्या? अभी तक नहीं, पिछले साल गई थी मैं। आज ही पहली बार यहाँ पर देखने के लिए आए हैं या कई जगह पर भी आप देख चुकी हैं? हाँ, देख चुकी हूँ कई जगह पे भी। अच्छा, कौन सा ज्यादा बढ़िया था? सब भी सुंदर है अपनी अपनी जगह पर। तो जो सबसे ज्यादा बढ़िया लगा वो आप शेयर करना चाहेंगे, कौन सा वाला है वो? सभी एक ही है, उषा बाजार भी सुंदर है और लाल बहादुर भी सुंदर, बहुत सारा सब भी सुंदर है, एक ही है। आप त्रिपुरा में यहाँ पे अगरतला में जो दुर्गा पूजा देख रही है वो तो सुंदर सुंदर है, आप त्रिपुरा का बाहर भी जाना चाहेंगे? चांस मिलेगा तो जाएंगे कभी भी। सिलचर में तो देखती हूँ ना मैं, पिछले साल भी देखी थी, इस साल भी देखी, यहाँ भी पहले देखी हूँ। दुर्गा पूजा की तरफ से आप मतलब ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यही तो, सब हंसी खुशी दुर्गा पूजा देखें और माँ से अपनी अच्छी माँ आशीर्वाद दे जाए, यही कामना करते हैं बस। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। हंगे ताकुकते बुकुक संगनो रंगनो गइमा खना बो सिलचरनि फाइसे राजाखोर आगोलि वो दुर्गा पूजानि बागै नायनानि बागै बो ओ जागा वो आसके एक्साइटेड खलाय बो नाय दंगो हंगा आबो हायनो गोबां लुकुरक फातर हास्तेनि फाइ ओ जागा असमताय नायना बागै रगो गोबां बरकनो दंगो होनै जों सायमानो आबो हायकेनो जों इको नुगै दंगो हंगा आबो हायकेनो जों ओ जागा त्रिपुरानि बरक आसकै दुर्गा पूजानो मानिलायो आबो हायकेनो जों नरंनो फुनुगै दंगो ओ जागानि बरक बुसुगा मानि इनका बुसुगा बरा एक्साइटेड जों बरकनि बखानि गग्रंनो तेबो सायमान लायानो। आंटी, चीनी खोरांग में आपको स्वागत है। हाँ। आप त्रिपुरा से हो? हाँ। आप त्रिपुरा से हो? हाँ हाँ। यहाँ पे दुर्गा पूजा का पेंडल लेके आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा। आप पहली बार आई हो क्या यहाँ पे? नहीं नहीं, पिछली बार भी आए थे? तो पिछली बार और इस बार का क्या एक्सपीरियंस है आपका? इस बार बहुत अच्छा है। तो फिर यहाँ पे कुछ खरीदा यहाँ पे? नहीं नहीं, अब तक नहीं खरीदा है। अंदर देखा क्या आप? अच्छा अच्छा, देखिए वो तो सावो बोबस कांगन बिशिंगो हाबै नायाखौ होनै गांके आबो हायकेनो जों बिशिंनि बर' रक बाय जों तेबो गोरोंनानै जायतो गानो। हंगाय ताकुकते बुकुक सं जों नरंनो ओ जागाव असामतानि नकनि लगे लगे असामतानि गाना गिनि जे बानिया खलायनाय रक बमा हायगे बानिया खलाय दं जों आबो रक नरंनो फुरुंनानै जाय दंनाय।
Tunggu. Samudai pura bojem mazanai tongo samudai no bushka tong to klai enjoy klai tong no rong no goi man tong na ta khuk te bukuk song hangkai ta khuk te bukuk song no rong no goi man khana o jaga wo oyu basang san club ni gana wo kubang ma bania rok bo hano kaham kaham khalai khalai tong layo ka phaide chung o jaga ni bania khlaine rok bai bo thaisa thaine koklam salai nai layano nga aba haigano ta khukte bukuk song noro nugoi ma khana o jaga paine rok bo hano asano kubang ma nga kai phanlai rok bo asano kubang ma ko o bania khlaine rok borok busuk te o jaga o income khlai tong amro buchung noro bai noro no phunukna ni chai to gano भैया आपको चीनी खोरांग में स्वागत करती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। आपको यहाँ पर जो भी ये चीज है वो कितना सेल हो रहा है आपका यहाँ पे? सेल है दूसरी जगह में, वो दूसरी जगह में बैठता हो, इतना अच्छा नहीं हुआ है। इस साल सेंट्रल रोड में आया हो, इतना अच्छा सेल है, जबरदस्त सेल है, इतना पेंडल इतना अच्छा हुआ है। लोग माना इधर देखिए ना, घुमाए कैमरा घुमाए, इतना भीड़ है, लोग बाहर नहीं जा सकता है, अंदर नहीं आ सकता, इतना भीड़ है इधर। बहुत ही अच्छा लग रहा है इस साल, हमारा माना बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग कितने दिन से यहाँ पर? यहाँ पे पंचमी से इधर हो, पंचमी से पूरा वो लोग है इधर, माना हम लोग 5-6 आदमी मिला के कस्टमर के नहीं दे सकता, इतना भीड़ है, इतना बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। दूसरे साल उतर दूसरे जगह में बैठता हूँ, इससे अच्छा नहीं होता है, इस साल इधर आया हो, बहुत ही अच्छा लगा मेरे से। तो आप यहाँ से कभी बाहर बेचा, मतलब आप यहाँ पे बिजनेस पे बैठी हो ना, तो दुर्गा पूजा का जो पेंडल है आप कहीं घूमा था? मैं त्रिपुरा में सब जगह में घुमा हूँ, धर्मनगर तक, साबरूम तक का जगह, धर्मनगर तक, शिवना तक, सब जगह में त्रिपुरा, ऑल त्रिपुरा घुमा। इस बार भी इस साल इधर इतना अच्छा लगा था, कोई जगह में इतना अच्छा नहीं लगा है। Thank you for experience. Hangkai takuk te bukuk shong no rong no mang khana bo taklai o jaga wo bania khlai bo bushuk lap mang kha hani bo sai khana re kha hangkai obo hai no o jaga ni mangpri rok chungte bo no rong no tisai phuno gano hangkai boni o bania khlai mani thai rok asken obo kaham thayo man phai ka hani sai khana ro no rong no mang khana o jaga kubang ma wa khum rok mongol sutra rok hangkai abuni ulo o jaga kubang ma buri rok ni cosmetics norok man thogo kan norok bot nai mang khana o jaga bu sungai thong nai thok kan norok nai phedi debo gachin khorang ni bising debo norok krungi tong di ching norok mate ba kaham kaham mang pli phunu gano এবং বাস্তুতন্ত্রের সুস্থতা বৃদ্ধি পায়। আসুন আমরা মা দুর্গার সামনে দাঁড়িয়ে আজ শপথ করি, সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক আর ব্যবহার করব না। তাছাড়া অন্যান্য প্লাস্টিক সামগ্রী ব্যবহারে আস্তে আস্তে আমরা দূরত্ব তৈরি করি। বাঙালিদের মিলন মেলায় মেতে উঠুন আনন্দ উৎসাহে। পুজোর দিনগুলো আপনাদের ভালো কাটুক, আনন্দ কাটুক, এই শুভকামনায় সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা। takukte bukuk shong no rong no goi mang khana o jaga o hai no hai chera rong ni thungjang nai man thogo ga go o chera ni thungjang nai je phalai tong nai takuk chung bo bai bo koklam salai ni chai to goi nai la ya no भैया आपको चीनी खोरांग में स्वागत करती हूँ। आपका एक्सपीरियंस बताइए, यहाँ पे कितना सेल हो रहा है आपका? हो रहा है मोटे मोटे बहुत अच्छा है। इस बार से
स्टार्ट किया या फिर पिछली बार भी आप यहाँ पे सेल कर रहे थे? अब तो पहली बार कर रहे हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? हाँ, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। नगर ताकुक ते बुकुक सॉन्ग नरौ नुगै मांखना बरो खाइनो अ जागा बानिया खलाइनाय बरोनि एक्सपीरियंस का हमनो हनै सावो बरो का हमनो अ जागाओ बानिया का हमनो खलाइ मान तंगो हनै सावो नगर ताकुक ते बुकुक सॉन्ग जों नरौ मते बुका हम मांगप्लि रक्ति साइ फुनुनानै जाय दंनाय नो जोंबाय गोदोंगै दंदि सुप्रभात जदि बंधु हो ताकुक ते बुकुक सॉन्ग नरौ नुगै मांखना अ जागाओ मुसुं नायथं अ जागा थुंजांनाय माने रक फालै दंगो गा आबो हायनो जों अ जागाओ बायना फायनाय ते फालनाय आबरो बायबो जों गक सालाय दंलायो गा आबो हायनो जों ते गायसा वा कम्पानिया खायनाय अ वा कम्पानिया खायनाय बे जों गक सालाय नायलायानो गा अ वा कम्पानिया खायनाय बे जों गक सालाय नायलायानो जों नरौनो फुनुगानो अ जागाओ वा कम्पानिय बमा हाय बिनि एक्सपीरियंस को बुसुग्रब अ जागाओ इनकम खलाय मांखा मैं आपको चीनी खरौं में स्वागत करती हूँ। आपको कैसा एक्सपीरियंस है? आप यहाँ पे जो झुमका बेच रही है आपका कितना % सेल हो रहा है आपका? मैम मेरा नाम राजू सिल है। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं पहले कभी भी ऐसा नहीं है होगा। तो मेरे पढ़ाई के साथ साथ एक जॉब ये कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। सेंट्रल युवा संस्था में इतने सारे लोग पूजा देखने आए हैं, बहुत सारे राज्यों में, हमारा देश की अन्य राज्यों में। तो मुझे अच्छा हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। कैसा आपका सेल हो रहा है? अच्छे से हो रहा है या फिर कितना % आपका सेल हो रहा है? हाँ, सेल तो हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छे क्या, तो जो भी हो अच्छा हो रहा है बस। तो आप पूजा देखा कहीं आगुटला का रोज? मैं कल दशमी में देखूंगा, लास्ट परसों देखेंगे, परसों। दशमी से पहले आप कहीं जाना चाहेंगे क्या? इसको छोड़ कैसे जाओ? ये तो मेरा छोटी गरीब का बिजनेस है। तो खुद का बिजनेस है ना? गरीब का बिजनेस है, तो मैं दशमी में जाना चाहूँगा माँ के दर्शन करने के लिए। तो बस ऐसे अभी तो मैं काज में। आप तो यहाँ जो युवा संस्थान क्लब में तो गया होगा ना? यहाँ का कैसा एक्सपीरियंस है आपका? यहाँ का मुझे अच्छा लग रहा है। जो हमारा इंडिया का जो एक राजस्थान का जो ओज हिस्टोरिक जो यह क्या है, तो मंदिर प्रतिमा दुर्गा बहुत अच्छा है इसे कर। तो बस वही। थैंक यू। हंगे ताकुक ते बुकुक सॉन्ग नरौ नुगै मांखना बो अ जागा बुरि रंगनि वा खुमफालै बो अनेक टका हमखानो बो बिके थांगै दंगो हनै सावै खोनादोखा गाय आमो हाय नरौ नुगै मांखना बिनरो बुसु बर कुथुमजाक बो परिमानि लगे लगे अमो हाय बानिया रबो खलाई दंगो हनै बो साइ खोनादोखा हंगे ताकुक ते बुकुक सॉन्ग नरौ बोसुरंगदि परिमानि लगे लगे अबो हाय रकनो सामुं खलायनानि नांगौथिनि बर रक गांगे नायदि बरंनि बर रक बसु खासिउइ दं गा आबो हायनो ताकुक ते बुकुक सॉन्ग नरौ बो हायनो परिमानि लगे लगे आचुगैता दंदि हामिया माने बायता गोरोंदि गाहाम सोरोंदि आज মহা অষ্টমীর এই পূর্ণ লগ্নে আপনারা রয়েছেন সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থার পুজো প্রাঙ্গণে। বছর ঘুরে আবার চলে এলো বাঙালির সব থেকে বড় উৎসব দুর্গোৎসব। আর দুর্গাপূজা মানেই প্রতিটি বাঙালির কাছে যেন আলাদাই এক আবেগ। 5 দিন শুধু ঘোরাঘুরি, আনন্দ আর খাওয়া দাওয়া, সেই সাথে অবশ্যই পুজো পরিক্রমা। বাঙালি মানেই কবিতা প্রেমী, গান শোনা, আড্ডা। তাই পুজো এই কথা নেই, প্রতিটা বাঙালি মেতে ওঠে উৎসবের আনন্দে।
hengkai takuk te bukuk song no rong nugui mang khana yang bo hai na hai khum ni bani abo khlai tongo o jaga wo hengka o net o jaga wo o central road ni o je o samatai pendel ni gana wo aska bani kaham khlai tongo takuk te bukuk song no rong no chung phunu goi tongo no rok nai tong ni chung bai kereng goi tong ni takuk te bukuk song nai de o jaga wo gobang ma varieties ni khum rok tongo hengka o jaga wo no rong nugui bang khana pink red white gobang ma varieties ni color bo tongo hengka abo hai no chung o jaga khum phalai khum bani khlai nai takuk bai bo chung kok salai nai le ano go o jaga khum shimia gobang ma tam hinai chara rong ni thungjang nai rok bo tongo ka o chara rong ni thungjang nai rok bo busuk rok khlai nai bom hai khlai nai bani khlai tong chung o bo rok chung bo bai kok lam salai mani bising di chung no rong no phunu gano भैया आपको चीनी खोरांग में स्वागत करती हूँ। आप यहाँ पर पहली बार यहाँ पर बेच रही है क्या ये सब? इस बार आया है। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? अच्छे से सेल हो रहा है क्या? हो रहा है कुछ, थोड़ा अच्छा नहीं है। ज़्यादा महंगा होगा शायद। ये कितने का है ये? तो महंगा नहीं है, 400 का है। कितना परसेंट सेल हुआ यहाँ पे? ये तो मैं 300 खरीद के लेके आया हूँ, 400 बिकता हूँ, 100 रुपया का फायदा है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर बहुत अच्छा फ्लावर है, तो लड़की लोग आते होंगे यहाँ पर फ्लावर बेचने के लिए, फ्लावर खरीदने के लिए। तो फिर कितना सेल हुआ आपका यहाँ पर? मेला में तो हर तरह के आदमी आते हैं। तो कितना परसेंट सेल हुआ यहाँ का फ्लावर? वो थोड़ा कम है, ज़्यादा नहीं है। थैंक यू। हंगाई ताकुक ते बुकुक शोंग नो रंग नो खाना बक्सा का बस हवा से का हमका सेलिंग लिया बक्सा का बस हवा एकदम का हमका नो सेलिंग का अब है नो बिजनेस नि पर्पस होगा अब है नो ने कुनु फ्रुओ का हम पानो सेलिंग मानो कुनु फ्रुओ हम ये पानो सेलिंग मानो का अब नो खाता बाजी ताकुक ते बुकुक शोंग नो रंग आंगो मनो साना मुचुंगो नो रो जे साना फानो बिजनेस रो खाय का खाबाया उनो बिजनेस रो खायना नांगो नाय दिबो bini sel angya phano sebo o jaga wa asugai nai busu cost to khlai nai o jaga wa mani rok phalani bage bo chai to gui tongo ga abhanya takuk te bukuk song no rok no singte bo kaham bangpri rok phulok nani chai to gui tongo ga no rok chungbai kereng gui tong di রাত হয়েছে এখনই অমন হলে মাঝে রাতে আকাশটাতে যাবে যে আগুন জ্বলে সেই ভাবে তুমিও কখন চলে যাবে কাকে পাবে বাঁচাতে তোমারে ও সামনে রাখো জোছনাকে আপনারা রয়েছে সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থার পুজো প্রাঙ্গণে আমাদের মায়ের মণ্ডপে আপনাদের সবান্ধব আমন্ত্রণ জানাই। আপনি জানেন কি একজন সুস্থ মানুষ takuk te bukuk song sung o jagani turuk ong kholai sinai kangkai abo haino chung kubang ma thaino rok no tanang phunuk nai rok chung bai kerengoi tong di takuk te bukuk song শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। নিয়মিত রক্তদানে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে যায়, ফলে রক্তদাতার হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদির ঝুঁকি কমে যায়। রক্তদানের মাধ্যমে মানুষের প্রতি মানুষের ভ্রাতৃত্ব বোধ বাড়ে। তাই
এই কথাকে মাথায় রেখে প্রতি বছর নিয়ম করে রক্তদানের মতো একটি মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা। Au ta khuk te bukuk song o jaga no rong nugui mangkhana khormani lama faising obo askano borok gobang ma usik se palaya jungbo hano kosto mosto khalai nai norok no phunogoi tongo gai ta khuk te bukuk song norok sungbai gorongoi tongni haino hai chung norok no tei bo kaham kaham thayo osamotai ne mangpli rok talangoi phunoknani chai togoi tongo ta khuk te bukuk song yang nano khai norong nugui mangkhana borok botok botok bwskai kuthumbai phailai tonglai kai norok nugui tongna o jaga wa askai no lukurong ni bangmari kwbangma tamo chini borok tamo borok ni borok jotono osamotai ni tongthotok chathotok khlai nai beraina bagui jotono ongkhor laijak asukno borok kwbangma o jagao usik se paya hamahai asukano lama kotor ma ose asuk lukurong ni bangmari tini omaha অষ্টমীর shalo এই সবে রাত হয়েছে এখনই অমর হলে মাঝরাতে আকাশটাতে যাবে যে আকুল জ্বলে এই সবে রাত হয়েছে এখনই অমর হলে মাঝরাতে আকাশটাতে যাবে যে আকুল জ্বলে সেই চলে যাবে কাকে পাবে বাঁচাতে তোমারে ও সামনে রাখো জোছনাকে ও সামনে রাখো জোছনাকে আপনারা রয়েছে সেন্ট্রাল রোড
প্রাঙ্গণে। আমাদের মায়ের মণ্ডপে আপনাদের সবান্ধব আমন্ত্রণ জানাই। আপনি জানেন কি একজন সুস্থ তাকুকতে বুকুক সং जों o jagani turuk turuk kholaisnai kangkai abo haino जों गोबां मा थाइनो रंनो तालाङै फुनुकनाय रक जों बाय गोरोङै दंनि ताकुकते बुकुक सं শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। নিয়মিত রক্তদানে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে যায়, ফলে রক্তদাতার হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদির ঝুঁকি কমে যায়। রক্তদানের মাধ্যমে মানুষের প্রতি মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধ বাড়ে। তাই এই কথাকে মাথায় রেখে প্রতি বছর নিয়ম করে রক্তদানের মতো একটি মহতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা। Au takukte bukuk song o jaga no rong nugui mangkhana ongkhormani lama phaising obo asukano borok gobang ma usik se palaya jungbo hano kosto mosto khalai nai norok no funugui tongo gai takukte bukuk song norok sungbai gorengui tongni haino hai jung norok no teibo kaham kaham thayo osamutai ne mangpli rok talangui funuknani chai togui tongo takukte bukuk song. Yang nano khai norong nugui mangkhana borok botok botok bwskai kuthungbai phailai tonglai kai norok nugui tongna o jaga wa askai no lukurongni bangmari gobangma tamo chini borok tamo borongni borok jotono osamotaini tongthotok chathotok khlai nai beraina bagui jotono ongkhor laijak. Asukno borok kebangma o jagao usik se paya hamahai asukano lama kotor mawo se asuk lukurongni bangmari tini omaha ostomini shalo asukai lukurongni bangmari norong nugui manai tongna takukte bukuk song. Takukte bukuk song noro nugui mana yang besuk lighting rok jelik sala khlai thepajak kekhrang color kechak color miliwinai asukno jilik jala khai tongthoto khlai nai o jagao sajakjak lama rok ga abo haino boro rok asukno gobang manor nugui mangkhana kebo khaibo sari gan phayo kebo khaibo kamis kurti rok gan phayo kebo khaba kebo khaba big busai kebo khaiba charai rok kebo khaba okra chakra norok nugui manui tongna o jaga busuk naithong khlai nai o shani bagai dress rok naithong chungbai phelaiga gangkai obahani nugui mangkhana dakukte bukuk song asuka lukurongni bangmari sajangnai kok gorui yang lama kinar bo baniya khalainya rok bo haino gobang manorong nugui mangkhana takukte bukuk song o jagao baniya khalainya rok bo haino yang ice cream phalai yang tui phalai gobang ma baniya khalainya rok tongo ga abo haino takukte bukuk song amo hai kaham kaham bang pri rok chungdor ma teibo funuknani chai togui tongo. Chung tabuk o jagani ongkhore haino noti gubuni thayo talangui tongo takukte bukuk song norok sungbai gorengnani tapogi takukte bukuk song.
नमस्ते जगत विद्यमान स्वरूपे नमस्ते महायोगी ज्ञानरूपे नमस्ते कलानंद नंदस्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणे सदासत्य धीरस्य कृष्णासुरस्य कुलासत्य ईशस्य स्वस्य गन्धो Thong jeng himte yango kaman jomnio faishok paika ang central road ni simi oro faishok paika himte hangke norong nugui mangkhana o jaga o phai nai te kisa borok rok haino komi kha angka abo haino jeng tebo kaham thayo tebo lukurong ni bangmari busuk bang jeng abro norong no talangai phunu ganya ni chai tong nai angke jeng bai krenggai tong di ধন্যবাদ জানাতে চাই এলাকার বয়োজ্যেষ্ঠ এবং প্রবীণ নাগরিকদের যাদের আশীর্বাদ সর্বদা আমাদের মাথার উপর রয়েছে। ধন্যবাদ জানাতে চাই আরক্ষা দপ্তর পুলিশ প্রশাসনকে যারা খুব সুন্দর করে আমাদের পুজো প্রাঙ্গণে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে নিরাপত্তার দিকটা দারুণভাবে পালন করছেন। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের। সেইভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেন্ট্রাল রোডের সকল ব্যবসায়ী আপনাদের সকলের সহযোগিতায় আমাদের মা বোনদের আরাধনাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছে। উৎসবের এই দিনগুলো আপনাদের সবার ভালো কাটুক, আনন্দে কাটুক, এই শুভকামনায় সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা। ভিতরে যাবেন আসুন না আমরা লাইভে যাবো স্টার্ট করতে আছে
नमस्ते जगत विद्यमान स्वरूपे नमस्ते महायोगी ज्ञानरूपे नमस्ते कलानंद नंद स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणी प्राणरूपे सदा सत्यधीनस्य कृष्णासुरस्य कुलासस्य ईशस्य स्वस्य गन्धो नमस्ते जगत्तारिणे আজ মহা অষ্টমী। মহা অষ্টমীর এই পূর্ণনগরে আপনারা রয়েছেন সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থার পুজো প্রাঙ্গণে। দুর্গা শক্তি, দুর্গা শক্তি, দুর্গা দেন, দুর্গা মুক্তি। তুমি নয়, তুমি যে মনি, মা তুমি কি অন্তর্জামী, মা তুমি কি শাস্ত্র দ্বারা, তুমি মা সারা কোথায়া। জানি তোমার নেই উপমা, তাই তো তুমি আমাদের মা। জানি তুমি বিতরণকারিণী, তাই তো শুধু সেনানি মানে। তুমি শুধু রোগের আশা, মনের ইচ্ছা অভিলাষা। তোমার স্মরণে তোমার স্মরণে তুমি মন প্রাণ। 2023 সালের দুর্গোৎসবে আপনারা রয়েছেন সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থার পুজো প্রাঙ্গণে। আমাদের মায়ের বন্ধুকে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আপনারা সবাই সুস্থ এবং সুন্দরভাবে পুজোর দিনগুলি কাটাবেন, এই শুভকামনা রইল সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থার পক্ষ থেকে।
tai bukuk chong seng haino hai te kaisa thayo sopai ka te kaisa club bai songthajak seng tabuk city center ni samphao seng kaisa oro na thok ke sajokjak nogui man kanor camera kisa khunda engo bong ni o decoration belai ni na thok rangsak ni rong bai borok snamjak belai ni na thok khatatei bisingti ba asung na thok na hin seng khayo seng nor no terek seng lukurok bai kok sanan chai dok nai ketai oro bisingo tongoi busung thai kok salai ngai phai sengor kisa kok salai cameraman lagi kok sanai अच्छा आंटी यहाँ पे आके कैसा लगा बहुत अच्छा लगा खूब ভালো লাগছে পূজা আমাদের দুর্গা পূজা अगरतला से देख के सबसे सुंदर बनाया हुआ मंडप कौन सा है সবগুলি সুন্দর তার মধ্যে আমি তো সবগুলি দেখিনি আমি যতটুকু দেখেছি এর মধ্যে আমাদের ওইখানে একটা প্রান্তিক ক্লাব আছে দলেশ্বর এখানে একটা প্যান্ডেল করেছে ইসরো চন্দ্রযান আমার খুব ভালো লেগেছে প্যান্ডেলটা সবাইকে বলছি ওইটা একটু দেখে আসার জন্য तो अच्छा तो अभी यहाँ के बाद और कुछ जगह पे जाके देखेगा या इसके बाद घर पे जाएगा আজ এখানেই শেষ এখন ঘরে চলে যাব আবার আগামী দিন আরো তো দুদিন আছে দুদিন आज तो अष्टमी का दिन और भी दिन है तो आज फैमिली के साथ आया है या आपके सहेली है ना फैमिली हाँ बहन के साथ थोड़ा बात करेगा अभी तो आज का दिन कैसा गया बहुत ही अच्छा गया बहुत अच्छा गया हाँ। तो एक सवाल बोलो तो त्रिपुरा में पहली बार दुर्गा पूजा कब मनाया था मतलब कब ये सेलिब्रेट किया जब से त्रिपुरा में पूजा स्थापित हुआ ये तो मालूम नहीं है लेकिन जब हमारे जन्म हुआ तब से देख रहा हूँ अच्छा तो दुर्गा माँ आज का दिन तो अष्टमी है तो दुर्गा पूजा का सेलिब्रेट करने का मतलब ही है वो कुछ एक जो असुर है ना उसको क्या बोलना है उसको महिषासुर हाँ महिषासुर तो आज कौन सा दिन में महिषासुर का वो महालया के दिन हाँ तो नवरात्रि आज के दिन तो अष्टमी है तो दशमी और कितने दिन के बाद होगा आज दो दिन अच्छा ठीक है चलो अच्छा लगा आप लोगों से बात करके हुए चलो और भी एंजॉय कीजिए अंदर पे जाके देखा हुआ होगा अच्छा ठीक है थैंक यू हाँ हाँ थैंक यू ये फायदे जों बाबाय बक्स सालायगा जों हाय बिसिङाव थाङै जों खुरना चाइथकनाय फायदे जों दाबो हायनो हाय पूजा नायनो बागै जों आरो मानदा बिसिङाव जों हाबनानै थाङै दङ न'खरावनो जों फायनाय तरक जों बायसा सहायबै नाय दङ जोंनि मानले बेलायनो नायथक के सनामजाक अरनि क्लाबनि बिसिङै बेलायनो रांसाकनि रं बायखे सनामजाक बेलायनो कुचुक तो नायथक के सनामजाक जों आबो नंनि सिनि बिसिंथै सिनि मांफ्लेनि बिसिंथै नगुनि मानखना फायदे जों ताबो एगिए चलो संग अ क्लाबनि संथाजा कायसा मानदाव जों फाय सफायजाक जों ताब एन्ट्रेन्स थाङै दङ जों नगुनि मानखना सिनि सिगाङावबो गोबां खुब बरकनो थाङै दङ बिसिंनि मांथं रकनो नायनायनि बागै
sana oro belanya nachitok ke ama durgani mangthungmo snamui borok kunuka belanya chen sasa klai jilik jalang mani rokoina borok kaham kana nachitok ke snamui kunuka sangko ni mangka oro belanya nachitok kalau klai chitok kana borok club division de borok sang kunuka ge phadi sangtai khoroksa borok takko okra bai sang kok saina lainnya oro haina hai phadi अंकल आपको चीनी खोरांग की तरफ से वेलकम। तो यहाँ जो ये क्लब का जो बनाया हुआ जो दुर्गा पूजा कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा लगा। तो आज तो अष्टमी का दिन है, तो आज के दिन में क्या क्या हुआ या क्या फिर क्या पूजा क्या किया आज के दिन में? अपने मूर्ति देख रहा है। आज अभी यहाँ पे फैमिली के साथ आया या फिर? फैमिली के साथ। और फिर अंकल ये मंडप को देख के ये क्या सोच के ये बनाया और इसको देखे क्या समझा, मतलब कोई मैसेज? क्या सोच के बनाया तो जनता नहीं है, तो अच्छा हुआ। ठीक है, फिर अंकल एंजॉय कीजिए, थैंक यू। ताई खरसा सिनी बरो गो अखरा बै पक साइने लाइने के काको किछु কইবো কি করবো কেমন লাগছে এটা ব্যাপারে যে আমাদেরই ক্লাব। ও আচ্ছা আচ্ছা, আমরা যেটা করা হয়েছে এটা হলো মানে একটা ভাবনা, এটা লঙ্কা ভবন, এটা মানে যে শিল্পী স্থানীয় শিল্পী ওর প্ল্যানে পুরাটা হয়েছে এবং মূর্তিও সে নিজে করছে। কিন্তু ইদানিং মানে মানে যে হারে মানে দর্শনার্থী, যেমন গত বছর বৃষ্টির কারণে অনেকেই একটু ভয় পেয়েছে, এবার যখন দেখছে যে বৃষ্টি নাই, কোন সময় নামবো এটা নেই, এই জন্য জনস্রোতটা মানে অস্বাভাবিক বাড়তেছে, অস্বাভাবিক জনস্রোত। মানে 7টা-8টার সময় তো যে অবস্থা ছিল আমরা মনে হচ্ছে মঞ্চে বুঝে এত, এখন তো আরও আইতেছে কেমন। তো এই হলো এখন যে পরিস্থিতি, মানে আমি আরও কয়েকটা মানে ক্লাবও ঘুরছি, খুব পিসফুল এবং লোকজনও খুব শান্তিপ্রিয় হয়ে মানে মারের দর্শন করতেছে, কোনোরকম ডিস্টার্ব হইতেছে না কেমন। আর আমাদের ক্লাবে তো কোনো ডিস্টার্বের প্রশ্নই আসে না, কারণ আমরা চতুর্দিকে সবাই যাতে আনন্দ ফুর্তি করতে পারে এবং আমরা এমনভাবেই রয়েছি। এই নীলকণ্ঠ মন্দিরটি হল ভারতের পশ্চিমে অবস্থিত গুজরাট রাজ্যের বিখ্যাত ভগবান নীলকণ্ঠের উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি সুন্দর এবং আকর্ষণীয় মন্দির। কলকাতায় নর্মদা নদীর তীরে নির্মিত হয়েছে নীলকণ্ঠ ধাম। এই মন্দিরটি স্বামী নারায়ণ মন্দির নামেও পরিচিত। প্রতি বছর এই মন্দিরে প্রচুর সংখ্যক পর্যটক ও ভক্তরা আসেন। নীলকণ্ঠধাম মন্দির পর্যটকদের একটি খুব শান্তিপূর্ণ অভিজ্ঞতা দেয়। নীলকণ্ঠধাম মন্দিরটি রাজকোটের স্বামী নারায়ণ গুরুকুল দ্বারা নির্মিত হয়েছে। এই মন্দিরটি 2013 সালে নির্মিত হয়েছিল এবং 2014 সালে পর্যটক ও ভক্তদের প্রবেশের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল। নীলকণ্ঠধামে ভগবান স্বামী নারায়ণের একটি বিশাল আকৃতির মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া সীতারাম, রাধা কৃষ্ণ, ভগবান শঙ্কর সহ ভগবান শিব, নীলকণ্ঠ মূর্তি এবং ভগবান গণেশের সুন্দর মূর্তিও স্থাপন করা হয়েছে গুজরাটের এই মন্দিরে। ভক্তরা এখানে শান্তি পেয়ে আসেন। এই মন্দির দেখার পর তাদের মন একদম শান্ত হয়ে যায়। আর গুজরাটের সেই নীলকণ্ঠ মন্দিরের আদরে এবার তৈরি হয়েছে আমাদের মায়ের মতো উৎসবের কেন্দ্র আপনাদের ভালোবাসে, আনন্দ পাবে। এই শুভকামনা সেন্ট্রাল যুব সংস্থা।
বাংলার প্রত্যেকটি জিনিস হবে দুর্গোৎসবে এই পূর্ণ লগ্নে আপনাদের সকলকে সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা ক্লাবের পুজো প্রাঙ্গণে স্বাগত জানাই। গুজরাটের নীলকণ্ঠ মন্দিরের আগুনে তৈরি হয়েছে এবছর আমাদের মায়ের মন্দির। মন্দিরটি তৈরি হয়েছে বাঁশ, কাঠ, থার্মোকল, প্লাইউড, ফাইবার ইত্যাদি দিয়ে। আমাদের এই সুবিশাল দৃষ্টিনন্দন মায়ের মণ্ডপটি তৈরি করেছে পশ্চিম বাংলার নবদ্বীপের শিল্পী নবদ্বীপ পশ্চিম বাংলা। এবছর আমাদের মা দুর্গার প্রতিমা তৈরি করেছেন পশ্চিম বাংলার নবদ্বীপের শিল্পী রমণ পাল। সেই রমণ পালের হাতে প্রাণ পেয়েছে আমাদের দুর্গা মায়ের প্রতিমা। আমাদের পুজো প্রাঙ্গণ এবং চারপাশ পাহাড়ি আলোকে আলোকিত করেছেন স্থানীয় শিল্পী তপন দাস। ধারাভাষ্যের মাধ্যমে এই পুরো বিষয়টি আপনাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে জুম অ্যাড এজেন্সির ব্যবস্থাপনায়। জুম অ্যাড এজেন্সি জীবিত কুমারী জেলা আগরতলা। তাছাড়া সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা ক্লাবের প্রতিটি সদস্যরা কঠিন পরিশ্রমের ফলে এত সুন্দর একটি পুজোর আয়োজন করেছে আপনাদের জন্য। আপনারা রয়েছেন সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থার প্রতিনিধি। আমাদের মায়ের মন্দিরে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আপনারা যুব সংস্থার পক্ষ থেকে kaham no saka sengbai borok bini message ok belai luku hamkrain bagai nang manino tai bini bising te seng sawi manka o club ni team gangkai borok ko mane society no kaham ke telang mana nengtheng hamjakma bagnani tai nasle mongno seng khibiwoi hamjakma no tubunani lukurong ni bisingo tai kebono dofa juda kubuni dofa kasa kakrang kosom honai seng kebo bai seng ama hage abuse khaile wei sing jotono hamjaklai tonglai mani engtheng nei wansobu nei borok message no roho mani ge phaide sengtai bo tabo oro lukurok kubungo phai tongo thango phainai phayo tabo horni prai sara 10ta hayengui tongkha haipono borok thango phainai phayo o pipeline borok phaimani thangmani gesang sini mangplini bisingtei seng norok no phunungnani chai tongnai tai seng o jaga je lukurok phainai rok bai bo seng borok bai koklam salainan chai tongnai norok seng bai kwrungui tongdi choi oi nai tongdi sini khorang no cameraman no koinai kisa seng sini lukurok no ainglain basajak bong no kisa phungna bagai
फाइदिंके आं हायनो हाय कोयनाय चिनि केमेरामेन हो सुंगाय आनि लगे फाइना निंग थंनाय जों अर तंनाय लुकरक बायकिसो कक साइने लेयाना सालब्रुम नि हाके तिनि बायके सालनै सालथाम लाय तंराखा दाखलाय बिसिनि आमा असय मेतानि तेनो रगै ओंखाय रासाय बरक फायो थांगो तिनि पाइपलाया थां तंगो जों ताबो अर लुकरक तंनाय रबा किसे कक साइने लेयाना अंकल थोड़ा बात करेंगे हमसे बांग्ला करो बांग्ला में अच्छा हम हिंदी में पूछेगा आप बांग्ला में रिप्लाई कर ठीक है चलो ठीक है अच्छा अंकल आप आज अकेले आया हो या फैमिली के साथ फैमिली के साथ ना अच्छा तो इस साल का पूजा जो है आज ये क्लब ने ये सब अभी आज के लिए मतलब आज का तो अष्टमी दिन है ना तो 2 दिन हो गया पूजा के लिए तो आज पिछले साल ज़्यादा अच्छा था या इस साल में मैं तो पिछला साल नहीं आया एक बार 15 साल बाद में आया अच्छा और 15 साल पहले आया था तो अभी 15 साल के बाद आने के बाद कितना डिफरेंस मिला मतलब बदलाव कितना आया पहले अच्छा था या आज के दिन में आज तो लोग कम है 15 साल पहले जो आया बहुत ज़्यादा लोग था ठीक है तो आज अगर अभी अंदर जाने के बाद भगवान में दुर्गा पूजा को देखे क्या मतलब क्या प्रेयर रखना चाहेंगे प्रेयर तो हमारा जो डिमांड है वो उसका करूँगा अच्छा थैंक यू अंकल फाइदी बो बिसिकदों मानि उलो तिने हाय हाय फाइ और आमा समताय नाय फेमनि बो साव बो 15 बसरनि परे बो हाय हाय तिने हाय जिनो बो 2023 बो फाइ ताइस ओ थायो सबाय बो सिनि ओ आमा समताय नि दिनो बो नाय फेमनि गसंते बो चाइ चलायने और बरक बुमा नायदि केमेरा मन आं कोयने यांगु के साक दिनै जाय बस बरक बुमा बरक लाइनो रमै बरक बिसिंगो हाबनानि बागै नाय तंलायो ताइ पूजा बारक नानि बागै बरक थाङै तंलायो तरक गे फाइदे जों नगै जे मांखाना बुसक बरक गोबां मा फाइ तंगो थाङै तंगो कारण समयो बरक कमङै थाङो समयो बरक गोबां फायो तामनि हिनबा काइसे राजाखर हाक आगुलि हाय काइसे सहर कतर गोबां मा थायो न गोबां कुक नायथके क्लाब पदरे पदाल बिदा क्लाब नामजाक ताइ गुबुन थायो बो अमा हाके नायथके गोबां मा जागा असमताय तांजागै तंगो गा बाहाके न बुइ थाङो फायो अमते जागा फायो ताइ काइसे थायो थाङै नायो गे फाइदि आबा हाके न जों ताबो सिनि मांखलिनि बिसिंतै सिनि खरंनि बिसिंतै जों ताबो सिनि तिप्रासा बर रगनो जों सिनि बसं बरक बा गुबुन बरक जों नाय तंनाय लुकरगनो जों फुनंनाय जों ताबो बिसिङो पेन्डेल बिसिङो हाबै थाङै बरकनि मां थंरक बसो जरते नायथक साजुका आबरनो जों फुनंना चाइदोंनाय फाइदि অপরূপ শিল্প নৈপুণ্যতার ভাবনা এবং সৃষ্টি আমাদের মাতৃ প্রতিমায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 55 কেজি রূপ দিয়ে এই মূর্তি তৈরি হয়েছে দেবী দুর্গার উচ্চতা 11 ফুট ও চওড়া 13 ফুট রূপ গলিয়ে তাতে বিভিন্ন ধরনের নকশা ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফসল আজ আপনাদের সামনে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন Kai sing nogoi manka tabuk sing entrance of half drop o puja pan mandal ni sing ke tabuk sing bising turek thangai tonglayo oro gobang marini lokorok turek thangai tonglayo ke ba hik bu sai bai phaileyo ba ke ba family bai phayo charai khonangyo toi phaile nanya phaile jao kai sing oma hiken turek thangai tongo norok chaiwai nai tong kai sing nogoi manka haino haite kaisa borong ni je sajok mani naithotok ke tabi yang side dige bo color juda yang tebo naithotok ke saka bokhak bo bong ceiling rok ekdom naithotok kan sajok jak ge sing borong no jotono kaisa kore ate ke sing bebong thaja thajge phongan ba thangai tongo
Hingkai seng tabu tai kaisa entrance pai malai khe o jaga o oro borok ni kaisa detector dahanai kaisa machine tongo o jaga kaisa machine tongo o jaga bising tei jemon kebo khoroksa ba samung sitra khaine rok borok kuno hamya manai tlangai thangmanya tei ke tai lukurok ni safety ni bagai omo kaisa initiative na jaka hingga tai o jaga seng pai man khatai kaisa haino hai o jaga borok ni kaisa social message borok ni main theme gangke obono okla bai chongchajak borok ni o jaga sejak tongo drugs kills you slowly drugs ok use ta khadi drugs abuse ta engdi terek omo hai hamya jinis ni hapar ni kotului manan engtheng nanya borok o kaisa message kaham ke social message borok rekha obono tei seng bongno belai no seng bokha purjaka bong ni o initiative nu nugui haino ta kaisa seng oro ta kaisa poster mangkha drugs and all dreams aw omo belai nangmani kok omo kaisa NSS unit ni ingei NSS unit ni ingei kaisa Saki Charan Vidya Niketan borok ni bong ni sakthar mongbai borok o poster not phakya drugs rogno tei seng jori kubul khangke sini musung marok sini dream sok sini aim sok abo jotono sini lamani norjagui thangi mano ge sini omo hakena sini langma bo sini life haken destroy ingi thango ge o klam ni bising tei borok kahamno initiative nakha kahamno saktharmung nakha borok o je social message borok phaiman bage ge phaidi sangte bo bising thangna lanya ke non koini terek tubai oroni je design rok borok busak jorote nathi to sajuka aborong no sangnai lenya phaidi hingke seng tabo main bisingo hapaika tabo oro jaga busak nathi to ke borok ni sajukmani dahanai busak nathi to ke yang tibo kaisa borok ni poster ni bising tei tai image ni mangpli ni bising tei borok ara jaga message boru ui tongo message tai letter sok sejak tongo ara jaga gesang terek cameraman ko nyai bebak saka tei debraya kara kaham ke phongan bag kai ang cameraman ko nyai yang ta kaisa tegi yang poster bakak sakna ni bagai oro kaisa borok kaham ekdum kaisa important message borok rohot tingoro omo bahanyo hai women empowerment tai women safety ni bagai borok kaisa message tu buka borok ni message borok omuti omoni bising te borok phunugui tong bahai ke women empowerment phainai education rights privilege abo sangmar nai borok no hai ke sei women empowerment angnai gabo kaisa borok ni message kaham ke roi tongo bong ni through te kesang tabung nugui mankha sini khorang ni mangplite oro besek ngai to ke borok ama durga ni mangthongno borok snamka sing sawi mankha club ni sodosyo rok bai kok salai borok sawo je o ama durga ni mangthongo snam thani borok o jaga 40 থেকে 50 kg ni silver borok or use khakya omo pure silver ni borong thani sing sawi mankha tai o jaga 40 kg ni bara borok silver use khakya ni sing sawi mankha norok omo darak sidang norok mokol baithang nugui tongo bosak naitha to ke borok o mangthongno borok tangai phunoka
Onkay जों nugui manka o jaga bsek borok dalbidal course rok phunugui borok kaisa example rui tongo o club rok ni borok ni sakthar mong na hamani belai no kaham mongkha karon tamni hinba oro jaga borok kaham social experiment bo khai ke hanmano tai bong ni social abo message bo borok kaham no roi tong oron bising se जों nugui manka social discrimination rok no जों khainani ta angthung nge hingga tai hamjangma rok no spread khaidi hate no nasle mong no जों khibina nango borok ni tai borok do phone bisingo no kai oma haike borok poster ni bising tai mangpli ni bising tai borok kaham sakthar mong na ka sini do phone borok kaham message honani bag okay phaidi जों kai जों tabo khaino hai sini mangplin bising tai जों oro je phainai lukurok je nai tong phainai rok borok webo जों kok sanan kok lam sanan chai tok nai borok ni experience ba hai tai borok bum te hema tong kha aborok no tai जों kisa kok saina lagi can we speak a little bit about okay so brother how do you feel coming here because to travel and mesmerizing of the Durga Puja I want to feel and travel with my friends okay is it your first time coming here or you have been no I have visited a lot of times I'm from Udaipur okay so yes. you're coming with your friends or yes family? only with friends right yes. So what do you see coming here like there are so many social message out here they have shown you with pictures and all I wishing you everyone a happiest Durga Puja at all thank you so much okay thank you brother okay bo takhuk bai sing salai man kha bo Udaipur ni phayo bo bini pal sala sak salai ro bai borok hain hai oro o ama oso mutai ne borok naina bai phale mani ke bo sungno khaka hamia pharka lukurok bo kaham ka tong teng nei tai sini happy Durga Puja abuna bo wish khai ka thanga ke phaidi sing tabuk kubun thayok thangla nyan ba sing jai tongnai sing tabuk terek tamni hinba Agartala Rajakhar Agartala dalbidal thayo dalbidal jagao kubungma oma haike osa ama osai mata nyo pa lajak ba songsajak tongui tongo sing aborok no bo terek thangai nailai nani nanglai নকুল দেখতে পেলেন যে এক বিশালাকার পাথরের খণ্ড পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ছে কিন্তু কোনো বিশাল বৃক্ষ তাকে আটকাতেই পারছে না kai haino hai khapang ni takok tai buk chong sing nugui mankha oro phai sok paiei bai belai na naithok ke borok ni social message no tui bong ni theme belai na kana tok tai naithok ke borok nangmani samung no borok phunugui borok ni o tini ni taklai bisini ama osam tai no tei belai na kaham saktham mong na haroina borok oro somsaka getabuk sing kubun thayo thangnani bagui chaitogui tongo norok chini khorang ni mangpli tei choya kari nai tongo কলিযুগের কিছু বাড়িঘরে বিশাল আকৃতি ও মানুষের ধন সম্পত্তি থাকে ওই গভীর কুয়োর সময় কিন্তু ওই বাড়ি ও ধন সম্পত্তি মানুষের মধ্যে থাকবে না তাহলে এর থেকে প্রমাণ হয় যে kai sing haino hai khapang ta hotai buk song sing sini bising tai nor mate badal dal thayo thangai om hai tinin hai tong thotok din belai nai important din sini ba haseni joton se kotorkuk festival ama osa Durga mutai no sing tebo dalbel thayo thang phonan chai tongnai ngetabo sing o thayo je asana thotok ka sajak nokha ge kubun thayo sing thangin no phonan ba chai tongnai ge haino hai tabuk ang sini host hiali no ang ya pore ro bin thani tabuk rana sidi পাদুকা গড়িতাম যত্ন করি কোমল ভাবে তোমার কর্ম তুমি করো তুমি আমি কেবল কলস বলি বিচারপতি ভাবে আমি সবার বড় আমার নির্দেশে চলে সব অনেককে প্রতি হাসি এই দুর্গা পুজোর ছাত্রবন্ধু ক্লাবের এবছরের গল্পচর্চার মধ্যে আমরা Biro dan no apa sih? Bir bila bila. আপনাদের সামনে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আপনারা দেখছেন আমাদের এবছরের
অভিনব মণ্ডপসজ্জা এবং অপরূপা মাতৃ প্রতিমা যা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। Lai một thằng này hả? Chắc nó đó. Vậy này.
Hake kapang neta khok tai bukhuk song seng hai no hai phai sokpai kya te kaisa thayo belai na naithotok netaji club bai songsajak o osamatai seng tini sini Tripura hasani lokorongno seng kosto khai seng norok ni sini bising tai seng norok o naithotok pendal tangjak o netaji club ni songsajak bong ni kaisa osamatai no seng tubui phai tango norok ni bisingo belai na naithotok kes namjak phatar tai bising tai asakon naithokna hini seng khakayo ge norok nuguin tong oro se borok kebang ko gulkurok no oro phajak tabuk sa jorotei seng nuguin no mani tongo ungkluk buskang bebak degi no borok kebang ma ge seng tabuk thaisa thaini oro lukurok bai buseng kok sanan chaitok lainai ngetai bisingo buseng hawi bising ni mang thongrok bunjok tei naithok thaising ni thai naithok ko na oro tei busen naithok ko joto club no dalbilal thayo no naithok ni sai naithok kaham ni sai kaham message no tei borok joto no chaitok goi tonglayo ga abno bising tei no borok kaisa social message bor hori tongo ga dalbilal thayo dalbilal club ni songsajak osamatayo borok ni juda theme bai juda social message bai borok o bisini ama osamatai ni te no borok songsawi tongkha ge abno tei seng tabo oro ni lukurok bai kok sanan ailenai ang camera no meno koinai sekang puila oro ni kisa naithotok dalbidal thaino ko punongna engteng nai oro bosang mo song nogo sini Sri Krishna ni mangthong berajak tongo abron kaham ko punongna bagai Kai hambai seng tabo khaino hai khapang neta khuk tai bukhuk song sini haste ni lukorong seng khaino hai bising ti ba habai seng naile ni bagai serek terek habai naile ne bising ni entrance bum ti busang nai thok sajoka phatar ti seng nugui ni tongo belai na thok ke tang khabor oro white color bai khabor tangjak nugui ma khaseng ge seng tabo bising ti terek terek thanglai ne lukorong bai baksono sengbo ge seng oro puilao no nugui man kha entrance no belai na thok ke saga bukhakbo haino kaham oro buseng haino hai phai man phakya belainon safe and secure ni bagai bor o jaga metal detector ni kaisa machine abno tubai phakya ge omtei jotono lukor jotono omti malaine ke bo kuno samchitra khainero khamya chai khaimaya tei ke abno sengtabo entrance habui tongkha belaino borok kebangko borok no oro man phaimani oro no phakyaseng belaino na thok ke borok mang thong rok no bana thok kan tangai oro no phunugui tongkha belai na thok ke sakawa ang cameraman no koine kisa o lighting no phunungna bagai belai no mokolok lai thok ngi tongkha belai no na thok sing hasa ke light bai ke thepajak o bising ni mandap
Dalbidal Thayo no Dalbidal Club by Songsajak Osamutai Thayo Borok Naithokni sai Naithok Kahamni sai Kaham Snamjak Mangthongrok by Kelite by Keborok Ekdom decoration dog Juda Juda Keno Borok Snamjak Borni Bisingtui Gesang Nogunya Manka Belai Naithok Lokorongni Bang Mariba Asno Bango Pai Phalaya Lokorok Paimani Dalbidal Tayo Thangino Oro Bahana Haisen Nogui Manka Yang Tibo poster Tai picture of Thezak Tongo Yang Tibo Bebongno Yakni Snamjak Mani Rok Baino Gesang Nogui Manka Bisingti Padatei Paine Payo Tangai Tango Onek Lukurok Borok Bang Kebang Pungo Bari Ike Pai Tongai Oro Kai ang cameraman no koine kisa yango sini ama durgani mangthong no besak na thotok ka borok thajuka abuno kisa phongnan bage ang koine ke naidi yango mahasasura da hen je shoitan bono yorja ke ma durga bo ekdum na thotok ke sajukjak belani na thotok rangchak ni hai mani bai chung hasa ke snamjak mangthong belani na thotok ke no snamka Gesang hai no hai orobo sang or Netaji Club ni songhajak orobo kebang hasan ni lokorok hai nai tong phayo gesang hai lokorok bai thaja thani koklam salayan bagai chai tok nai norok nai tong ni chini khorang ni mangplina sang oma hai no na thotok nu thotok ekdom dalbilal thayo rajakar agulini oma hai kino na tangjak dalbilal club ni saktharmung bai o songsajak na thotok osamatanya sang phongnan bagai chai tok tongo norok chini khorang ni mangpliti norok sang bai kerengi tong di soyawi nai tong di chini khorang na Kai seng tabuk public by kok sanen bagai lukurok by kok sanen bagai seng sa jogoi tongo seng sawo by kok saiman am sanai le ana Gaphaje seng terak lokorok bai bokok sanan chai chawla nai abone bisingtoi seng omotoi ke exit moke baire thangjangnai lama Haino hai khaponi tahuk tai buksong norok chini mangphleni bisingti norok nogoi no mangkha tabuk seng haino hai puja mandap nesang phatara ongkhorei tabuk seng haino hai exit ni bakal thangai tongo or yango ba asuna borok bango seng tabuk chai chogoi tongo tabuk song kisa ok salanya ni bagai अंकल थोड़ा बात करेंगे बात हमारे लोग आप लोग को देख रहे हैं तो आज के दिन में अष्टमी का दिन है तो यहाँ पे
फैमिली के साथ आए हैं या फैमिली के साथ? फैमिली के साथ। हाँ। अच्छा ठीक है अंकल, कैसा लगा आज के ये नेताजी क्लब के जो अभी वो लोग ये इतना खूबसूरत से बनाया, यहाँ पे आके कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। फैमिली के साथ घूम रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा है। अब हर साल आते हैं यहाँ पे या आज के दिन? हर साल आते हैं, हर साल आते हैं। तो अगर लोगों को कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं आज के शुभ दिन में? शुभ दिन में यही मैसेज रहेगा, सब फैमिली के साथ घूमो, मस्ती करो। थैंक यू सो मच अंकल, आपका दिन शुभ रहे। ओके जों फायते बुसाइथक लायनाय जों गुबुन बर' बयबो कक सालायनायनि बागै जों केमेरामेन खयनाय तरक जों फादारबो थांलायनाय। गए ताखुकताय बुक जंग जों और हायनो हायसे नि दिनैनो नायनो थांबादला बयबो केस कक साइनाय ना थाय लाम कक साइनाय ना दादा कैसा है आज के दिन? अच्छा है। अच्छा है ना? हाँ। तो लोग भी ज्यादा आया है। लोग भी ज्यादा आया हाँ, है। ठीक है। तो आज के दिन ज्यादा आया है या पिछले 2 दिन में? आज ज्यादा आया। आज ज्यादा आया ना? ठीक है आज तो हमारा 2 दिन ड्यूटी है, 2 दिन ड्यूटी के आज ज्यादा हो। ठीक है। क्लब की तरफ से कैसा इनिशिएटिव लेके ये क्या सोच के मतलब इतना ब्यूटीफुल बनाया, या फिर आज के इस साल का थीम के बारे में कुछ बता सकते हैं? वो स्टाफ बता सकता है, क्लब का वो लोग बता सकते हैं। हम तो नया आया है सिक्योरिटी गार्ड। वैसे पिछले साल का ज्यादा सुंदर था या आज का? पिछले साल मैं नहीं था। मैं नहीं। ओके ठीक है धन्यवाद। अच्छा रे ठीक है थैंक यू। ओके के फायदे जों ताबो गार्ड बयबो किसे कक साइना लायखा के बरबो अनेक कष्ट न खाइ दङ बरबो हरनो हरहैनाय कष्ट न हैनाय वे बरक जतन गाहाम करनके नाय माने नोंथां हने बरबो बं सामनो बर खाइ दङ के फायदे जों ताबो क्लाबनि बरबो किसे कक थाय थानि सायमान सायदामान मा आबो जों नायलायनाय के बरबो जों कक थाय थानि साइना लायान। अंकल तो आज ये जो नेताजी क्लब का है मतलब इसका थीम क्या है इस साल के लिए? ये तो थीम है, ये पेंडल बनाया वृंदावन का चंद्रोदय मंदिर, उसका मॉडल के अनुकरण से पेंडल बनाया। ये और तो ये तो सबसे ऊंचा मंदिर है, वर्ल्ड में सबसे ऊंचा मंदिर है, अभी तक नहीं बना है। तो हम लोग एडवांस बनाया लोगों को देखने के लिए। सब लोग को तो उस उधर जाने का हिम्मत नहीं होगा, इसीलिए हम लोग बनाया। वो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितना भीड़ हो रही है। मतलब अगरतला में देख के यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी लोग आ रहे हैं क्योंकि यहाँ का जो डेकोरेशन है वो आपने जैसा बोला कि वर्ल्ड का सबसे तलेस्ट टेम्पल। हाँ वही तो अंकल। तो फिर इसे बनाने में कितना बजट एस्टिमेट हो गया? बजट तो सब मिलाकर अराउंड 40 लाख। और कुछ अगर आपकी तरफ से और आपके बिहाफ या फिर क्लब की तरफ से अगर कुछ सोशल मैसेज भेजना चाहते हो? सोशल मैसेज है, हम लोग सब माँ का संतान हैं, हम लोग सब यूनाइटेड होकर एक इस पूजा में आनंद करेगा, शांति बजाय रखेगा, आनंद करेगा। सब लोग आइए इधर देखिए, हमारा दिल खुश होगा।
Thank you so much. Thank you, uncle. Thank you. Ke sang sawi manka haino hai bobo belanya khorang ketai bai kana bosno sawi khanaraka omo borok ni taklai bisini borok je tangmani borok osamatai phaina sekang talsa sekang talnai sekang tangkha borok sawo onek sekang joran sekang borok o mandap no tangkha tamni hinba omo world ni kaisa tallest temple hanoi bo kaisa sinimung manjak gabon bisingte borok गोबां लोगोरक न थाङै बाक्सा थाङै बा मानाय बा नाय दंगो बा गोबांखौ बरक न थाङै नाय माने आ जेखौ जे आसल थायो गे आबनो फुनंना बागै बरकनि अ क्लाबनि बिना जे क्लाबनि बिसिंतै बरक साक्थार मुनाखा जे थाङै सावगै नगै बरक न बर अम्बरनि बिसिंतै आमा असमताय तेरनि बिसिंतै बरक नगै मानता हनै बरक आबनो वानसु खलाय माने गताय बबो काहामनो मेसेज हका ताय जतन हामजाकमा पिरदे थानसके तंगदि आबानो को आकंनो तै संग हाइन हाय लोकरंनो सानामो संग हामिया साया मानन्यो या करे द्राग्स जुआक बिरि no amai joto hamya tomong sitrano ya kare sing joto kaham kerengke nang bayang bai taku buho joto no kaham kerengke healthy ke tai joto na hamjangma bagai nasle mong no khibui among no tei sing kaham ke do phao kaham kereng tong thangmana engteng nei ambo sini bisingte sini khorang ni bisingte sing no kaisa message su ge faide sing te banai lenai tha kubun jaga bo thang na lenai sing tini dalbidal thayo raja ka aguliwo oma heke na thok ma gobang kok thayo no dalbidal club ni সংসাজাক থায়ো সং থাङो फुदुंनान चाइथकनाय चिनि खरांनि मांफुलिओ ताखुकताय बुक संनो रखसंबो गोरोङै दं संबो जानि जा प्रायोरिटी जानि जा प्राइवेसी सं बुसिओ बो सानामु संया बाबो बिनि बाय सं बुसिओ गे संग तेबो कोन बरो वैसन खाना चलने भाई कैसा लगा यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा इस साल में पहले बार या और साल मतलब पिछले साल भी आया पिछले साल भी आए हैं तो पिछले साल अच्छा था या इस साल ज्यादा खूबसूरत बनाया इस साल बहुत अच्छा बनाया तो यहाँ के बाद और कोई भी जगह पे जाएगा जहाँ दलबीडल क्लब में जो बनाया है ना हाँ सॉरी और भी क्लब से जो बनाया है आज ये दुर्गा पूजा का मंडप तो सिर्फ यहाँ पे पहली बार आया आज या फिर नहीं और भी जगह पे जाके आया और भी जगह पे जाके आया ठीक है कौन सा जगह आपको मतलब 10 में कितना रेटिंग देगा ये जगह को 7 देंगे 7 देंगे 10 किसको देगा 10 देंगे हम उसको जो है शांति वाला को वो लाइटिंग बहुत अच्छा है सब कुछ अच्छा है अच्छा थैंक यू एंजॉय करो हैप्पी हैप्पी अष्टमी के संग हाय सावि बबे बो सा ताखुक सिक बबो युथ संग हाय न बबे कक साइ मानखा बबो अमन बबो नां संगमानि अमन नंग बसक जरतै हामजाक मं रखा के बो साव 7 रखा तांग हमले बो कुबुन जागा बते कासे जागा थायो क्लब बाय संग जाग आर थांग नगै मानखा बो आरो जागा तेबो नाय थक लाइटिंग बाय संग नगै मानखा नै साव संग के फाइदे संग तेबो चाइ थक लाइनै तेबो अकरा चक्रा सराय खनाय सिनि साक्सले संग दतो बयने कक सानान चाइ थक लाइनै नरो चयावै करंगि तंगनि चिनि खरंनि मांखलिबाय kai seng tabuk nugui tongo seng tabuk seng fatar pandal ni fataro phai bo seng asano lamao ba asano birman phayo rasa rasai borok tai haino gobang kok borok no or jaga bang mari seng nugui tongo jotono taku buko keo ba family bai phayo ke ba sak salai lo bai phaliyo ge ama haking no tini ni sal tong thok tok ama hai nangkungmani salo borok jotono seng palbaksa ke naile ni phaliyo jotono gesang nugui tongo oro bo yang debra yagra bebak dikino asake asa jorate borok bangui tongo bang mari borok ta se komilia pai phlaya borok hain phaimang sa tongsibo go horbo thagre asano borok bo bangre ngui tongo sang norok nugui ni makana sini manglini bisingte
Hong Kong.
kai kapang neta hotai bukuk chong seng haino hai te kaisa thayo sokpai ka te kaisa club bai songkhajak seng tabuk city center ni samphao seng kaisa oro naithotok ke sajokjak nogui man khanar cameraman kisa phum dayengo borong ni o decoration belai ni naithotok rangchak ni rong bai borok snamjak belai ni naithotok phatatei bisingti ba asung naithok nai hin sengkha khayo seng norok no terek seng borok lukurok bai kok sanan chai dok nai gatai oro bisingo tongoi bo seng thang kok salai nai nge phaje seng oro kisa kok salai cameraman के कॉक सुनाए अच्छा आंटी यहाँ पे आके कैसा लगा बहुत अच्छा लगा खूब ভালো লাগছে পূজা আমাদের दुर्गा पूजा अगरतला से देख के सबसे सुंदर बनाया हुआ मंडप कौन सा है সবগুলি সুন্দর তার মধ্যে আমি তো সবগুলি দেখিনি আমি যতটুকু দেখেছি এর মধ্যে আমাদের ওইখানে একটা প্রান্তিক ক্লাব আছে দলেশ্বর এখানে একটা প্যান্ডেল করেছে ইসরো চন্দ্রযান আমার খুব ভালো লেগেছে প্যান্ডেলটা সবাইকে বলছি ওইটা একটু দেখে আসার জন্য तो अच्छा तो अभी यहाँ के बाद और कुछ जगह पे जाके देखेगा या इसके बाद घर पे जाएगा আজ এখানেই শেষ এখন ঘরে চলে যাব আবার আগামী দিন আরো তো দুদিন আছে দুদিন आज तो अष्टमी का दिन और भी दिन है तो आज फैमिली के साथ आया है या आपके सहेली है ना फैमिली हाँ बहन के साथ थोड़ा बात करेगा अभी तो आज का दिन कैसा गया बहुत ही अच्छा गया बहुत अच्छा गया हाँ। तो एक सवाल बोलो तो त्रिपुरा में पहली बार दुर्गा पूजा कब बनाया था मतलब कब ये सेलिब्रेट किया जब से त्रिपुरा में पूजा स्थापित हुआ ये तो मालूम नहीं है लेकिन जब हमारे जन्म हुआ तब से ही देख रहा हूँ अच्छा तो दुर्गा माँ आज का दिन तो अष्टमी है तो दुर्गा पूजा का सेलिब्रेट करने का मतलब ही है वो कुछ एक जो असुर है ना उसको क्या बोलना है उसको महिषासुर हाँ महिषासुर हाँ। तो आज कौन सा दिन में महिषासुर का वो डेट हुआ महालया के दिन हाँ। अच्छा, तो नवरात्रि आज के दिन तो अष्टमी है तो दशमी और कितने दिन के बाद होगा आज दो दिन और 2 दिन ना? अच्छा ठीक है चलो अच्छा लगा आप लोगों से बात करके हुए चलो और भी एंजॉय कीजिए अंदर पे जाके देखा हुआ होगा अच्छा ठीक है थैंक यू हाँ थैंक यू nga khai de sing wo bai kok salai ka nga sing hai no hai bisingo thangai sing purna chai tok nai nga phaide sing tabo khainu hai o puja naine ni bagai sing oro manda bisingo sing hapna ni bagai thangai tongo lokorong sing koine torok sing bai basa so yawi nai tongni chini mangplin belai no nai thok ke sanamjak orni club ni bisingtei belai no rangsak ni rong bai ke sanamjak belai no kucuk to nai thok ke sanamjak sing abonong ni sini bisingtei sini mangplin bisingtei no nobunya man kana nga phaidi sing tabuk egie cholo songo o club ni songkhaja kaisa mandabo sing phai sokaijak nga sing tab entrance thangai to thangnan baka thangai tongo sing nogoi man khana sini buskango bo gobang kuk borok no thangai tongo bising ni mangthong rok no naine ni bagai
Kai norok nungguin man kana oro belanya nacetok ke ama durgani mangthong senamai borok konoka belanya sung sasa play jilik jalang mani rokpanya borok kaham kana nacetok ke senamai konoka sung nungguin man karo belanya nacetok makolok nacetok kana borok club division te borok sang konoka nge phadi sung tai khoroksa borok takho okra besang kok saine lainnya oro hain hai phadi अंकल आपको चीनी खोरांग की तरफ से वेलकम। तो यहाँ जो ये क्लब का जो बनाया हुआ जो दुर्गा पूजा कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा लगा, अच्छा लगा। तो आज तो अष्टमी का दिन है, तो आज के दिन में क्या क्या हुआ या क्या क्या पूजा किया फिर क्या किया आज के दिन में? आज के मूर्ति देख रहा है। आज अभी यहाँ पे फैमिली के साथ आया या फिर? फैमिली के साथ। चलो अच्छा। और फिर अंकल ये मंडप को देख के ये क्या सोच के ये बनाया और इसको देखे क्या समझा, मतलब कोई मैसेज? क्या सोच के बनाया तो जनता नहीं है, तो अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। ठीक है, फिर अंकल एंजॉय कीजिए, थैंक यू। ताई खरसा सिनी बरो गो अखरा बे कक साइने लाइने के काको किछु কইব কি কমু কোন কেমন লাগছে এটা ব্যাপার হচ্ছে আমাদেরই ক্লাব। ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা আমরা যেটা করা হয়েছে এটা হলো মানে একটা ভাবনা, যেটা লঙ্কা ভবন, এটা মানে যে শিল্পী স্থানীয় শিল্পী ওর প্ল্যানে পুরাটা হয়েছে এবং মূর্তিও সে নিজে করছে। কিন্তু ইদানিং মানে মানে যে হারে মানে দর্শনার্থী, যেমন গত বছর বৃষ্টির কারণে অনেকেই একটু ভয় পেয়েছে, এবার যখন দেখছে যে বৃষ্টি নাই, কোন সময় নামবো এটা নেই, এই জন্য জনস্রোতটা মানে অস্বাভাবিক বাড়তেছে, অস্বাভাবিক জনস্রোত। মানে 7টা 8টার সময় তো যে অবস্থা ছিল আমরা মনে হচ্ছে মঞ্চ বুঝে এত, এখন তো আরও আইতেছে কেমন। তো এই হলো এখন যে পরিস্থিতি, মানে আমি আরও কয়েকটা মানে ক্লাবও ঘুরছি, খুব পিসফুল এবং লোকজনও খুব শান্তিপ্রিয়ভাবে মানে মারের দর্শন করতেছে, কোনোরকম ডিস্টার্ব হইতেছে না কেমন। আর আমাদের ক্লাবে তো কোনো ডিস্টার্বের প্রশ্নই আসে না, কারণ আমরা চতুর্দিকে সবাই যাতে আনন্দ ফুর্তি করতে পারে এবং আমরা এমনভাবেই রয়েছি যাতে একজনের মানে আনন্দ অন্যজনের যাতে নিরানন্দ না হয়, আমরা সেইভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট করে চলছি। আচ্ছা, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। Kay babahay nyo kalap ni bising tay borok borok ni sathorong banyo tini o nachatok pandal tanggay sa matay sinamjak tong এই যে লাইটটা পুরে আসে না kay phaidi sing gete bo tor nanyan thanglai sing bising to naikha amor bebar ro nachatok ke sinamjak sajukjak dalbidal borok ni tak reng sinam kereng borok amor no nachatok ke sinamai borok ni sing bong ni bising te sing goi mankhai belai nachatok ke phaidi sing phator tuibo sing bahai ke yang te momte ke sinamjak tong nachatok ke abro no sing nanyan thanglai আমাদের এই দিকেটার যে চতুর্দিকে লাইটিংটা হয়েছে কেমন, এটা চন্দননগরের লাইটম্যান এবং এই লাইটের প্রতিও অনেকের একটা আকর্ষণ। সবাই কয় যে এটা কি মানে লোকাল, আমি কিছু না লোকাল না, এটা আপনার নিজেরা মানে অনেকে বুঝতেছে প্রশ্ন করছে এটা কি গভর্নমেন্টের, আমি কিছু না গভর্নমেন্টটা, এটা আমরা পূজার থেকে করা হয়েছে, চন্দনের লাইটম্যান করছে। তবে এই বছর একটা জিনিস খুব ভালো লাগতেছে যে বিগত বছরে করোনার জন্য যে একটা অবস্থা ছিল, এইবার যে জনস্রোতটা স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে, সবাই বেরিয়েছে, এটি সবচেয়ে আনন্দ এবং সব পিসফুল চলছে, কোনো অসুবিধা নেই, এটি সবচেয়ে ভালো লাগতেছে। Thank you. Kay bo sawi khnaraka borok ni bising te borok bumsu jorok te sai to buitong dukurok no nachatok sajok mong rok bai phonogui manane thangane je borok belai no samu kaham ba bor tini hai ama osadurga matani sala borok hai sakthar monai suno phonogui manka nge phadi sing oro to nogui manka sang belai na thangke snamjak nge sang hai kubun jaga bo thangnani bagai sang sai tongnai tai chini kubun borok omtei dalbidal thaiba thangai sang nok nachatok tonghatok borok sang phonogui tongnai rajakar agule ne joto kisu hakenan choyoi nai tongnai chini khoran ma